Here we go, here we go. Eto na. Back na sa finals. Breeze. Pinasa kanya eh. Hey. Nakuha niya ulit. Tumira ka na. Kuha ni Kevin. Kevin. Oy. Na-intercept niya. Oy, numununo pa. Ang angas oh. Hey. Ang angas. Ayan na. Oh, nakuha ni Paul. Paul. Papasok niya. Pinasa kay Kevin. Binigay kay... Uy! Ang laki nun! Ayan na, Breeze, kanina papasa. Binigay kay Charles, kung floaters, wala. Oy, riba na iba. Super white. Enan. Uy, tumira na tres! Oh, sundot. Stay. Green ball. Grabe ang bantay kay Mark. Pinakanasawa. Ayan na. Mark, binigay kay Kevin. Binigay kay Enan. Tumira ng tres. Wala. Oh, rebound si Briggs. Oh, oy, Nastin. Oh. Outside. Green ball. Kabila. Briggs. Bigay kay Hey. Ayan na. Hey. Oy, nakakabola. Oh, nakuha ni Charles. Bigay kay Briggs. Oy, natagawan niya sila. Ayan na. Si Briggs. Bigay kay Kevin for 3. Wala. Oy, natakay. Ayun. Nakuha yung ball. Chef. Alam ko titira ng backcourt. Ayan na. Ivan. Bigay Kevin for 3. Wala. Oy, narinig na Ivan. Bumunggo. Ayan na. Wala pa rin. Nakagawan. Pinasa kay Paul. Bigay kay Ivan. Out! 3 seconds. Violation. Nangitlog. Briggs. Uy, ayan na. Oh, nagpapasahan na. Hey for 3. Hey! 3 points by Hay. Ayan na. Grabe, asawa si Marco. Oh, nakarangan. Ayan na, binigay kay Ivan for 3. Wala. Oy, nawala. Sayang. Green ball. Briggs. Uy, umikot. Tumira. Wala. Nakuha ni Paul. Binigay kay Enan. Binigay kay Mark. Nawala ang bola. Green ball. Briggs to Hay. Briggs. Binigay kay Hay for 3. Wala. Rebound ng White. Binigay kay Enan. Binigay kay Mark. Uy, foul. Foul number 0, Briggs. Binigay kay Enan. Binigay kay Uy. Nasty ng lakas. Nakamuso pa. Ayun o. Briggs. Floaters. Pero, pasok. Focus. Grabe yung supporter ng dati. Ball for 3. Wala. Oy, libreng. 2 points ni Ivan. Easy, pasok. Briggs. So, chill lang. Tumuro na. Oops. Payatay. Kaya na starts. Charge for 3. Wala. Oy. Na-rebound. Uy. Bigay kay Hey. Floaters. Wala. At kagawan. Nakuha ni Kevin.
Briggs. Briggs. Uy, tumira! Wala! Di mo si Kevin. Binigay kay Mark. Mark! Datak-tak! Ay, di pala. Ay! Wala pa! 2 points ni Paul. Sayang. Kala ko dadak-tak. Highlight sana. Score 8-5 in favor of White. Uy, hey! Foul! Foul number... Oh, jump ball. Sorry. Ito naman, nagagalit ka agad eh. Isi ka lang. Alam ko, pagod ka na. Kevin. Uy, natapik po. Oh, lumuno. Ang maangas. Hey. Oh. Good. Nakuha na Enan, may bibigay. Uy, ayun na. Pinantay na maigi. Nakuha ni Paul. Hey, Kevin. Binigay kay Hey. Binigay kay Charles. Uy, nakuha ni Kevin. Grabe, right. Uy, patay tayo yan. Pumasok sa gitna. Ayan na. Pinapakita niya na. Ang sapot. Uy, hey. Pinasok. Foul number 10. Kevin. Sige. 2 free throws. First free throw. Wala. Substitution. Last free throw. Pasok. Score 10-6 in favor of White. 12 minutes and 20 seconds left. Bigay kay Mark. Nasa gitna. Uy! Ayan na, may isa na. Dire-diretso na kaya? Briggs. Bigay kay Charles. Bigay kay Kevin from 3. Wala. Ay, nakuha ni Charles. Ayun, libre. 2 points by Charles. Kevin. Uy! Nakuha na wala. Ayun na. Nakay Kevin. Nakuha ko si Kevin. Si Kevin pa nakuha. Binigay kay Kevin. Wala. Bigay kay Mark. Oy! Ayun na. Saka po. Nakuha ni Charles. Bigay kay Kevin. Kevin! 1-2. 2 points, Kevin. Enan. Pumasok. Oy! Foul number 32. Hey. First personal foul. Second team foul. First free throw. Pasok. Substitution. Second free throw. Pasok pa din. Briggs. Briggs na meron ng tres. Wala. Rebound. Uy. White ball. Kevin. Uy. Ayun na. Binigay kay Mark. Pumasok sa gitna. Uy, wala. Nakuha niya eh. Hey. Binigay kay Charles. Uy. Natapit. Same ball. Green ball. Substitution.
Kevin to Cornell. Nice one, Kevin. Uy! Nakatapit! Ayun na po! Ayun na! Dadaktak niya na! Uy! Wow! And one, counted number 32. Hey! Second personal foul, third team foul. Wala. Oh, nakuha ni Green. Nakuha ni Briggs. Briggs. Hey! Hey! Umikot! Hey! Oh! Oh! Too small. Too small. Kumano? Mark! Mark! Ayan na. Ayan na. Ang star player ng White. Gumagawa niya. Oy! Foul! Foul number 88. First personal foul, 14 foul. Dalawa. 2 free throw. Sub. First free throw, wala. Oh, yan na. Substitution. Second free throw. Pasok. Oh, 1 point. Score 17-12 in favor of White. Briggs. Binigay kay Hay. Pinasok. Oh! Grabe naman yan, oh. Mga galawan. Ayun na. Kevin. Binigay. Uy! Pumunta! Pasok! 2 points by Daniel. Briggs, binigay kay Hay. Hay for 3. Sino pa? Foul number 10 on green team. Stars. First personal foul, 15 foul. Mark, binigay kay CJ. Binigay kay Kevin, binigay kay CJ, floaters, wala. Oy, nakuha pa rin ni Kevin. 2 points, Kevin. Briggs, nabibigay. Hey, tumira ng 3 ulit. Wala pa din. Nakuha ni Cornell. Uy, hindi libre. Wala. Nakuha ni Rukawa. Oh, yun. 2 points by Rukawa. Rukawa. Ay, ayun na, Rukawa. CJ, uy! Nakuha ni Kevin! And a foul. Sino foul? 32. Third personal foul, 16 foul. Substitution. Wait lang. Second free throw. Score 23-16 in favor of White. Free throw, wala. Nakuha ni Charles. Ayan na. Charles. Bigay kay Kevin. Oy! Naglaban ng dalawang Kevin. Green ball. Laban si Kientot. Tira atras! Wala! Nakuha ni Kevin. Bigay kay Mark. Ito na naman tayo. Lumilipad si Mark. Time out! Green.
of the ball game. Briggs. Piyasa kay Charles. Charles. Uy! Grabe yan, ha? Ang lupit mo, pre. Ang lupit mo, pre. Mark. Uy! Uy! Wala, wala. Green ball. 4 minutes and 25 seconds left. Briggs. Briggs. Briggs, nagkakapasahan. Walang screen. Charles. Charles. Uy. Binigay kay Cornel. Cornel, wala. Kevin, binigay kay Mark. Ito na naman tayo. Lilipat na naman si Mark. Yo! Grabe ah. Briggs. Briggs. Ayun na. Briggs. Uy. Uy, ang ganda ng patay Daisy. Binigay kay Charles. Charles, binigay kay Cornel. 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 Binigay ulit kay Charles. Charles. Binigay kay Kevin. 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 Uy. Uy. Foul! Foul on Mark. Number 5. First personal foul. Second team foul. Briggs, binigay ang press! Wala! Binigay kay Kevin. Kevin. Ayan, dumidiretso na. Dumidiretso na. Naku po, dilibre nyo. Wala, butas. Dino butas. Hey. Hey. Naka-Briggs na, Briggs. Tumiskin si Kevin. Binigay kay Hey. Hey! Umikot! Foul on number 4, Daniel. Daniel, first personal foul, 13 foul. 1 free throw. Pasok, 1 point. 2 minutes and 15 seconds left. 29-21 in favor of White. Kevin. Ayan na for 3. Wala. Hey. Hey. Ayan na. Nagkakray na. Uy! Pumasok! Oh! Number 10. Foul on number 10. Number 10. First foul. 14 foul. Second personal. Come on. Jexy for 3. Wala. Nakawat kayo ron. Binigay kay Briggs. 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 Binigay kay Hey. Hey. Uyon. 2 points. Time out. White. Pumasok na si Ivan. Ano na? Bungguan na to. One minute and 5 seconds left. 29-25 in favor of White. 4 na lang. Mga tigit-tigit na.
3. 32-25 in favor of white. Balik tayo sa pito, mga kaibigan. Uy! Uy! Ayan na! Ayan na iwan. Kuya Rod! Wala! Briggs! 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 Uy! Uy! Naku mo! Nakabigay kay Kevin! Kevin! Bring up naman si Mark! Mark! Foul on number 14. First personal foul. 17 foul. First free throw. Wala. Sayang. 34-25 in favor of white. Lamang ng 9. Ayaw nyo ng 9? Ay. Back to the ball game. White ball, Bob, tumira ng press. Wala. Nakuha ni Enan. Enan. Uy. Ayan na. Patay kayo kay Kevin, iniiwan nyo. Ayan na. Bang! Kevin for 3. Iniiwan nyo, pre. Hey, hey. Uy, grabe ang bantay, oh. Briggs. 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 Uy! Nagtaas ng talon! Mark! Ow! Foul 0-0. Lintag. Lintag, second personal foul, first team foul. Kevin. Binigay kay Paul. Patay kayo. Uy, binigay kay Ivan. Binigay kay Paul. Paul, binigay kay Enan. Enan. Binigay kay Mark. Patay kay Mark. Mark for 3. Bang! Briggs. 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 Briggs, two floaters. Bang! 2 points. Ayan na. Uy! Nabigay pa kay Mark. Uy, nakawala. White ball. Stay, stay. Stay. Uy, binigay kay Ivan. Ivan! Paul! Paul? Op, op. Kay Ivan, binigay kay Ivan. Binigay kay Mark. Mark! Uy! Naiiwan, oh! Tumano na lang! Wala! Nag-agawan niyo Mark! Uy! Good, 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 good. Kevin. Naku po, binuntas na naman ang gitna. 2 points, Kevin. Hey! Hey, sabi ni Hey. Uy! Tumumbo! Foul! Foul! Blocking foul. Number 10. First personal foul, first team. Briggs.
Briggs for three. Wala. Rebound ni Paul. Mark. Mark. Take kay Jan. Binigoy. Binigay kay Enan. Makita mo yun? Lupit mo. Uy! Nakuha na! Nakuha ulit, Harry! Harry! Wala! Patay kayo kay Enan! Enan, wala na! Oh, diba? 2 points. Easy! Time out! Guri! This game is brought to you by Don and Love Lutong Bahay. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Back to the ball game. Briggs. Briggs. Uy. Uy. Nice pass. Yun lang wala. Uy. Step in the line. Same ball. Green ball. Green ball. 16 minutes and 15 seconds left, 27-46 in favor of White. Naku po, nakita. Patay kayo. Ena, binato. Uy! Alam ko, nakadakta ko. Ena, binigay kay Kevin. Kevin, binigay kay Ivan. Ivan, bumubo. Uy! Ah! Uy! Jump ball, jump ball, jump ball. Green ball. The green ball, green ball, green ball. Green ball. Briggs. Briggs. Briggs, binigay kay Hey. 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 Ooh, 2-pointer. 2 points by Hey. Eto na po. Eto na. Anong gagawin? Gagawin. Patay, binigay kay Kevin. Libre-libre na naman. Iniwan niya na naman. Wala. Outside. Green ball. Substitution. Briggs. Ayun na. Briggs. Binigay kay Hay. Hey! Uy! Grabe yun ah! Grabe ah! Stoppable. Sinisipan to. Kevin! Kevin! Green ball, green ball. Briggs! Ayan na. Briggs! Pinasok! Binigay! Tumira ba? Tumira ulit! Oh! Grabe yun ah. Mark! Mark! Foul! Foul number 13. Holgado. First personal foul. Second team foul.
Ayan na kay Kevin. Uy! Tumama sa board! Outside, green ball. Charles to Briggs. Briggs. 13 minutes and 35 seconds left. 46 to 33 in favor of White. Briggs tumira ng tres. Wala! Narito ni Paul. Paul! Pinigay kay Mark. Mark pinigay kay Enan. Enan! Oh, easy to. Easy to. Briggs. Briggs. Pinigay kay Charles. Charles pinigay kay Rokawa. Pinigay kay Briggs. Briggs! Wala! Paul. Ayun na, nakuha ni A. Ay nakuha ni A. Pinasok niya. Foul si Enan. Wala, wala. Not counted. Not counted. Foul number 10, Espejo. Second personal foul, second team foul. Substitution. Ulit. Oh, in daw, in. In, Perez, out, ball. Uy! Ayun na! Nagkarambola na tayo! Kanina ang bola! Binigay kay Rukawa! Rukawa for 3! Wala! Uy! Nasunod na salot! Nakakuha ni Perez! Nakuha ni Kiki! Ayun na si Mark! Uy! Pinutong! Foul! Number 11! Number 11, first personal foul, 13 foul. 12 minutes and 5 seconds, 33-48 in favor of White. Nakamer kang bola. Uy, tumigil ang tira. Foul na naman, number 30. Substitution. Second personal foul, 14 foul. Uy! Napalpal! Napalpal ni Cornel. Bigay kay Hey. Hey! Ayun na! Hey! Two balls! Kevin! Uy! Uy! Pinasok! Uy! Nakuha ka niya! Palpal na naman ni Cornel! Grabe! Twin Tower yard? Uy! Kevin to Kevin! Binigay kay Hey! Hey! Pinasok! Grabe naman yun! Grabe! Grabe! Uy! Ayan, sino kawawan? Still, oh. White ball. Eto na. Oh. Ayun na. Pinasok. Foul number 88. Second personal foul. 15 foul. Wait. First free throw. Pasok. Substitution. Daniel out. Kevin. Uy. Uy. Mark. Mark. Uy. Eh, wala. Oh. Bawal daw yan, bawal. Eto na. Eto na. Hey. Uy. Hey. Hey. Pinasok. Wala. Nakuha ni Cornel. Nakuha ni Cornel. Uy. Up. Traveling. Traveling. Koy Jobe. Koy Jobe. Uy! Nakuha na! Binato! Wala! Oh! Nagtatanong yan! Nakuha pa rin ni Mark! Wala pa rin!
Second personal foul ni Mark. Third personal team foul. Right. Ito na, Briggs! Briggs! Oy! Binigay kay Dan! Dan! Wala! Dan! Ayun si Enan, ang bilis! Ay! Hindi nakikita si Enan, ha? Ito na, Briggs! Briggs! Briggs, binigay kay Hay! 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 Wala! Ayang! Ayun na! Ito na! Bukas na naman ang kita! Uy! Binigay kay Mark! Ang ganda ng pasa! Yun! Ang connection! Tama lang, pre! Ben! Ayun na! Briggs! 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 Pinasok! Binigay kay Lukawa! Lukawa! Wala! Nakuha ko si Briggs! Uy! Uy! Nilinis yung Briggs! Kevin! Pinakaw! Nakuha naman! Dan! Pinasa! Nakuha din! Uy! Hindi yun! Mark! Mark! Niyakap na! Niyakap na! Oo! Napul na ata! Napul na ata kay Mark! Second personal foul, 16 fouls. So, yun na, pinakasawan si Mark. Pati si Kevin, oh. Kevin to Kevin na. Patay kayo! Patay kayo! Ayun na. Ayun na. Oh, tumulong ito. Ayun daw. Ayun na. Uy, ISO. ISO. Uy, 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 uy. Ang bilis. Sige na to. Uy, ayun si Kevin. Tumula ko wala. Nakuha ni Charles! Charles! Uy! Parang may turbo yung rin. Ano mo yun? Ang tulog eh. May hangin na tayo sa palos eh. Ay na kay Hey! Hey! Umikot! Hey! Hey, 2 points! $41-54 in favor of White. Lamang ng 13. Ayaw nyo ng 13? 13. Uy! On the floor. Foul number 77. Kevin. 1-1. Foul. Kevin, first personal foul, 17 fouls. First free throw. Pasok. Second team foul. Pasok pa din. Ayan na. Gamitin mo muna yung buzzer play mo sa pinte. Uy, Briggs. Ayan si Charles. Binigay kay Hey. Hey! Hey! 2 points! Baka si Hey yan. Ito. Kevin. Kevin. Grabe oh. Hindi sila maglaro. Kay Joven. Uy! Ano kinuha? Ay, kay Jason eh. Oh. Ayan na. Mark. Mark. Uy. Uy. Uy! Tama yun! Jumeli ah. Uy. Ayan na, hey. Hey! Pinasok! Uy! Grabe naman yun. Kailan ka ba mag-mimit-test? Uy, foul! Tindi ng foul na yun. Foul number 29. First personal foul, 18 fouls. Substitution. Substitution. Ano bilangin?
Yo! Grabe. Signature move. Briggs, 45-60. Lamang na ng 15. Oy, tumira na Andres. Wala. Nakuha ni Kevin. Uy! Grabe oh. Uy. Mga galawan. Vince! Nice! Kevin. Kevin. Uy! JC for free! Oh! 3 points by JC. Briggs, Briggs, uy. Pinasa kay Hey. Hey! Foul! Number 26. First personal foul, 40 foul. Two minutes and 20 seconds left. Substitution. Second free throw. Uy, pasok. Nahabol pa ba? O, champion na si Mark. At Mark tumira ng tres! Wala! Ito na si Briggs. Briggs! Wala! Mark! Bigay kay Briggs. Ito tumira ng tres. Uy! Sayang oh. Lapit na, unti na lang. Sali. Oh. Nice one, eh. Nice game, nice game. Nice game. 30 plus ka. Ito na. Briggs. Si Dan. Pinasok nila, no? Hey! Ayun na! Ito! Tatak-tak! Ay. Ayan. Ito na. Ito na. O, Dinsan. Ayun na. Bigay kay Cornel. Cornel! Uy! Foul! Number 33. First personal foul. 15 fouls. 1 minute and 3 seconds left. 47-65 in favor of White. Uy, wala. Wala. Pagod na. Na. Last free throw. Uy, grabe si Otso. Sige. Oh. Tira mo. Pinasa. Rukawa. Bam! Vince. Uy. 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 Green ball. 45 seconds left. Nakangiti na po si Mark. Nakangiti na si Mark. Ayun o. Nakangiti na. Uy. Briggs by three! Wala. Nakuha ni Rukawa. Wala pa rin. Nakuha ulit niya. Ano? Wala pa rin o. Oh. Oh, wala pa rin. Sige. Sige. Yan! Mga easy moves. Mark, ayaw magpaawa. Tumira ng dos. Wala. Rukawa. Bigay kay Briggs. Briggs, kira mo ng tres. Wala pa din. Cornel. Wala pa din. Nakuha ni Kevin. Uy, wala pa din. Yun o. Ganda ng itinuman ko. Baka tropa ko yan. Our 2026 Winter Champion, 50 Shades of Play. 51-65. Final score. Ay, hindi. Shadow shooter pala. Mali. Sorry.